hi guys! Hi guys! Aww! Ba't pasak ng salamin mo? Yes! Yes! Fuck. Down, yeah. I've been feeling so down. So hi guys, welcome back to my channel. So for today's video ay life update lamang. Tagal ko kasi hindi nag-vlog. Yung gusto kung bakit hindi ako makapag-vlog kasi nasira yung phone ko, ayan, blackout siya. So ang ginagamit ko ngayon is yung mga phone caps. Hindi ko siya magamit pang vlog kasi sira yung speaker. Try ko lang kung nahabang sa salita, tignan ko kung hindi siya magpuputol-putol. Kapag nagputol-putol siya, baka ma-montage nyo lang papakita ko, gano'n. Hi! Say hi! Let's go, Dali. Lexa. Mommy cannot enter. Whoa! Hi. One more. Hop, hop. Oh. Uh-oh. House is destroyed. Uh-oh.
Daddy. Yes! Wow! Toys and babies. Whoa! Kiss. So, hesitate. Good. Boom. Good. Thumbs up. 2 thumbs up. Good. Wow, there's a storm. Baby house. Alexa. Say hi. Come here. Dali, let's do vlog. Hi. Say hi. Say hi, baby. Hi, baby. Say hi, guys. Hi, guys. Nagwa-vlog din ikaw, ha? Say hi, guys. Hi, guys. Hi po. Papa. Mga magtatanong guys kung ano nangyari kay Eric. Kakauwi niya lang dyan galing birthdayhan. Tapos merong nangyaring aksidente. Syempre maulan nung gabing yun. Hindi niya napansin yung lubak na dadaanan nila. So ayun, natalisod siya kaya ayan, nadapa. Nung umuwi siya nung gabing yan, ang una niya sinabi sa akin, wasak daw yung salamin niya. Tapos, napansin ko na lang na ika-ika siya maglakad. Tapos, pinakita niya sa akin yung kamay niya na puro dugo. Tapos, pati yung tuhod niya, meron ding sugat. Kaya, akala ko na lang siya nung pauwi. Hindi ko na rin talaga matanong ng maayos dyan si Eric. Kaya, tinext ko yung isang ka-work niya na friend din namin. Kaya, nalaman ko rin yung totoong nangyari. Kung makikita nyo guys, pinapapunasan ko kay Eric yung mukha niya kasi puno ng tuyong putik yung dibdib niya, yung leeg, saka yung mukha niya. Saan? Saan banda? Doon. Labas ng gate. Doon sa kalasan. Doon, flip lang. Sa dulas? Ba't pasak yung salamin mo? Salamin. Ha? Di, saan naman gano'n? Basag. Yun o. Sa unang travel namin, kung i-a-apply ko siya. Guys. Hi, guys. Hi guys. Hi, guys. Hi po. Yes. Date. Dino pa lang ngayon. Friday na agad bukas. Linggo 1 week na pa. Ito po si Alexa. Nagkakalat po siya ngayon. Alexa, hi. Say hi guys. Hi, guys. So, oras na para painumin si Alexa ng kanyang vitamins. So, ito guys yung kanyang vitamins. Yes! So, sa hapong siya pinapainom kasi pag sa umaga, hindi niya trip to. Kasi ano to eh, yung chewable. Kuha ka isa. Dali. Kuha ka isa. Yan yung itsura niya, no?
Yan, o. You eat. It's candy. Yummy. Nexa. Hi. More? Okay. Lagay mo na doon. Good job. Open. Let's go. Yep. Yeah. Nexa, say hi guys. Tap na. Ha 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 ha. Put your hands. Hands. Ha ha ha. Ha ha ha. Pretty. Hey, clap. Ha 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 ha. Love you too. Baby. How about daddy? Yay! Pick up! Kita ikut mo? Oh, baby! Oh, baby. Hold on, baby. Wow, stand up, stand up, stand up. Whoa! Wow! Fancy you. Down, yeah. I've been feeling so